वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, कुछ फ़ैसले ऐसे होते हैं हमारी ज़िंदगी में जो ज़िंदगी बना भी सकते हैं और बिगाड़ भी सकते हैं, और फ़ैसले इंसान को आसमान पर भी पहुंचा देते हैं और कुछ ज़मीन पर भी गिरा देते हैं। फ़ैसले करना आसान नहीं होता, और ख़ास तौर पर उस वक्त जब दिल कुछ और कह रहा हो और आपका दिमाग कुछ और कह रहा हो। ज़िंदगी में हर कोई फ़ैसला साज नहीं होता। कुछ लोग ख़ुद पर एतमाद नहीं रखते, हर बात पर दूसरों की तरफ देखते हैं, या फिर जज्बात के तूफ़ान में बहकर ऐसा फ़ैसला कर बैठते हैं जिसका पछतावा इंसान को वक्त गुजरने के साथ साथ होता है। अब फ़ैसला साजी की ताकत एक तोहफ़ा है, जिसके पास हो वो कठिन रास्तों को भी मंजिल बना लेता है, और जिसके पास ना हो वो आसान मौक़े भी अपने हाथ से गंवा देता है। ज़िंदगी में फ़ैसला साजी की ताकत कितनी अहम है, इस पर हमने बात करनी है, और इस पर बात करने के लिए काशिफ फराज साहब हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, और किसी भी कह लें कि तारुफ के मोहताज नहीं है, इतनी खूबसूरत बातें करते हैं। तो आज भी ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक था कि डिसीजन मेकिंग पावर आपके पास होनी चाहिए, और अगर है तो किस तरह आप उसको यूज़ कर सकते हैं, बिकॉज बहुत से लोग इसको फॉर ग्रांटेड भी ले रहे होते हैं और गलत भी यूज़ कर रहे होते हैं। अगर आपके पास डिसीजन मेकिंग पावर होती है तो उस पर बात करते हैं। काशिफ साहब, आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में, कैसे हैं आप? जी थैंक यू वेरी मच, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, बहुत शुक्रिया आपका। काशिफ साहब, डिसीजन मेकिंग पावर या फिर कह लें कि फैसला साजी की ताकत आपके पास हो, तो ये होना कितना ज़रूरी है पहले तो आपकी ज़िंदगी में कि फ़ैसला साज आप खुद हैं और ये इसकी ताकत भी आपके पास है? पहली बात तो ये कि ये तय करना कि फ़ैसला साजी कहते किसको हैं। अच्छा। एक इंसान का मतलूबा सहूलियात या उसके पास जो चीज़ें मौजूद हैं उसकी रोशनी में उसको बेहतरीन चॉइस करना, दैट इज़ फ़ैसला साजी। अब आपने जैसे कहा कि ये क्यों अहम है, ये इसलिए अहम है कि ज़िंदगी का बुनियादी स्तून है जी। एक बड़ी खूबसूरत रिसर्च है न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी की, वो कहती है कि एक नॉर्मल इंसान को दिन में 70 के करीब तकरीबन फ़ैसले लेने पड़ते हैं। मसलन देखिए, सुबह उठना एक फ़ैसला है, सुबह पहनना क्या है, खाना क्या है, सैर पे कहाँ जाना है, गाड़ी पे जाना है, कैसे जाना है, मतलब सुबह से लेकर अब तक अगर आप देखें तो तकरीबन 10 बजे तक हमें कोई 25-30 फ़ैसले आपको और मुझे ले चुके होंगे हम। अब अगर हम ये सारे फ़ैसले ना लें तो ये वक्त वापस नहीं आना मेरे और आपके लिए, ये गुजर जाना है, फ़ैसले भी गुजर जाने हैं। जब हम इन टाइम फ़ैसला नहीं लेते तो कहते हैं ना कि वेले दी नमाज ते वेले दियां टकरां, स्टिच इन टाइम सेव्स 9 इंग्लिश में कहा जाता है कि जब आप वक्त के ऊपर एक स्टिच नहीं लगाते तो फिर वक्त के बाद आपको 9 स्टिचेस लगाने पड़ते हैं, फिर भी आपका काम नहीं बनता। सो इन टाइम डिसीजन लेना इसलिए बहुत ज़रूरी है कि ज़िंदगी का जो सफ़र गुजर गया, जो पानी, उसको कहते हैं दुनिया में अगर आप जाएं वो कहते हैं ऑक्स ब्रिज, तो वो कहते हैं ऑक्स ब्रिज ऑक्सफोर्ड एंड कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के नीचे पानी गुजरता है। ये पानी दरअसल वक्त का पानी, इल्म का पानी, नॉलेज का पानी है। वो कहते हैं जब ये गुजर गया ना, ये दोबारा ये कतरे वापस नहीं आ सकते। तो इसमें जो डिसीजन लेना है वो उसी वक्त लिया जा सकता है, उसके बाद या उससे पहले नहीं लिया जा सकता। वो बड़ा खूबसूरत शेर है ना किसी का कि जहाँ फूलों को खिलना था वहीं खिलते तो अच्छा था, तुम्ही को हमने चाहा था तुम्ही मिलते तो अच्छा। तो एक वक्त में जो चीज़ चाहिए उस वक्त उसका हासिल करना, ये डिसीजन मेकिंग है। और डिसीजन मेकिंग इतनी अहम है कि आप छोटे से काम से शुरू करते हैं। जब आप बच्चों को सिखाते हैं डिसीजन मेकिंग, बच्चों को स्कूल भेजना, यूनिफॉर्म पहनाना, और यही बच्चे बड़े होकर फिर माइकल एंजेलो से, किसी ने कहा, माइकल एंजेलो काम कर रहा था, किसी ने पास से गुजरते कहा मैं तुम्हें रोजाना देखता हूँ, ये तुम छोटे छोटे काम कर रहे होते हो मुजस्मे का। अच्छा। उसने कहा छोटे छोटे काम मिलकर कामलियत बनते हैं, परफेक्शन बनते हैं। बेशक, बेशक। तो ये छोटे छोटे काम करते जाना ये सिखाते हैं कि फिर आपने बड़े होकर बड़े बड़े काम कैसे करने हैं। सो डिसीजन मेकिंग इसलिए अहम है कि ये छोटे काम से आपको बड़े काम तक लेके जाएगी, ये आपको माइनर से बिग की तरफ लेकर जाएगी, और यही डिसीजन मेकिंग है जो कल आपको कामयाब करती है, जब आपको एक कामयाब इंसान बनाती है, फिर आप मुल्क को मिलत के भी काम आते हैं और इस दुनिया में अपना एक अनमिट नकूश छोड़ के जाते हैं। ये सिर्फ वही लोग होते हैं जो फैसला साज होते हैं। जैसे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी कहती है, उन्होंने एक रिसर्च की कि दुनिया के जो टॉप के कामयाब लोग थे वो कौन थे। उन्होंने कहा जी एक खूबी ऐसी थी उनमें जो आम लोगों में नहीं थी, वो थी वक्त के ऊपर कुव्वत फैसले की ताकत, कि आप डिसीजन लें। अच्छा, बहुत खूबसूरत बात की कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने, किसी ने उनसे पूछा कि आप डिसीजन कैसे लेते हैं। उन्होंने कहा मैं डिसीजन लेता हूं और फिर उसको साबित करता हूं कि वो ठीक था। एक तरीका ये भी है कि आप पहले डिसाइड कर लें और फिर डिसीजन लें। एक तरीका ये है कि आप पूरा सोच समझ कर डिसीजन लें और फिर उसके ऊपर स्टैंड ले लें। दोनों सूरतों में कामयाबी आपका मुकद्दर इसलिए बनेगी कि आप कॉन्फिडेंट है, आपने इत्मीनान किया अपने ऊपर, अपनी ज़ात के ऊपर, अपनी सलाहियतों के ऊपर। सो अगर ये खूबियाँ आपके अंदर हों तो
تو فیصلہ سازی کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے. اچھا، اس معاملے میں بہت سے لوگ کہتے ہیں جی آپ جذبات میں آ کے فیصلہ نہ لیں، جذبات میں آپ کوئی بھی ڈیسیجن نہ لیں، کہ جذبات میں آ کے جو فیصلے ہوتے ہیں نا وہ زیادہ تر آپ کو نقصان پہنچاتے ہیں. واقعی ایسا ہوتا ہے؟ بہت اچھی بات کی آپ نے. نیو یارک یونیورسٹی کی ایک تحقیق ہے، انہوں نے ایک 2 لائنیں لکھی ہیں، بہت مجھے اچھی لگتی ہیں. وہ کہتے ہیں شارٹ ٹرم بینیفٹس، لانگ ٹرم ریگریٹ. جذباتی فیصلہ ایک ایسی چیز ہے جو وقتی طور پر آپ کو لذت دیتا ہے، مزہ دیتا ہے، اچھا لگتا ہے، لیکن ان دا لانگ رن آپ کے لیے ریگریٹ پیدا کرتا ہے، شرمندگی پیدا کرتا ہے، ندامت کا باعث ہوتا ہے. اس لیے ہمیں حکم دیا گیا کہ جب تم جذبات کی حالت میں ہو کبھی ڈیسیجن نہ لو. پوچھا گیا یا رسول اللہ جذبات کی حالت سے کیسے واپس آیا جائے، غصے سے کیسے بچا جائے؟ آپ نے کہا کھڑے ہو تو بیٹھ جاؤ، بیٹھے ہو تو لیٹ جاؤ، لیٹے ہو دوبارہ بیٹھ جاؤ اور ہاف گلاس پانی پیو. دراصل نبی صلی اللہ علیہ وسلم 30 سیکنڈز ڈیلے جو ایک اصول ہے پوری دنیا میں، اس کو گزارنے کی بات کرتے ہیں. جب آپ جذبات میں فیصلے کرتے ہیں تو ایکچولی آپ کے پاس مطلوبہ جو ذرائع ہوتے ہیں آپ ان کو صحیح استعمال کرنے کے قابل نہیں ہوتے، بٹ ہپ ہیزلڈلی آپ ڈیسیجن لے رہے ہوتے ہیں. اچھا، جلدی فیصلہ کرنا اور تاخیر سے فیصلہ کرنا یہ دونوں ہی بہت خطرناک ہیں. اچھا، اب جلد بازی میں جب فیصلہ کرتے ہیں تب مشورہ نہیں کر پاتے. مشورے کی بہت اہمیت دی گئی ہے قرآن مجید میں کہ آپ مشاورت کرو، پوچھ کے کرو فیصلے، دیکھو کہ آپ کے سینئر کون ہیں، پہلے کس نے یہ کام کیا. نمبر 2، جب وہ جذبات میں فیصلے کرتے ہیں تو آپ کی صلاحیتیں جو ہے نا وہ مکمل طور پر اچھے انداز میں نہیں ہوتی. مجھے اکثر لوگ پوچھتے ہیں ڈاکٹر صاحب پھر کیسے فیصلہ کریں؟ میں نے کہا جب مشکل فیصلہ ہو سو جائیں. جب مشکل فیصلہ ہو سو جائیں. اچھا، سو جائیں. اس لیے کہ جب آپ سوتے ہیں تو آپ کے جذبات، آپ کے ایموشنز جو ہے نا وہ کول ہوتے ہیں. جب وہ کول ہوتے ہیں، جب آپ اٹھیں گے نا تو وہ جو اپنے تعصب میں، جلد بازی میں، غصے میں ڈیسیجن لینا ہے وہ کافی حد تک کول ہو چکا ہوگا. اب جب آپ ڈیسیجن لیں گے تو بڑا ریشنل ڈیسیجن ہوگا، لاجیکل ڈیسیجن ہوگا اور ایک خاص سوچ کے اوپر ڈیسیجن آپ لیں گے. سو میں ہمیشہ کہتا ہوں اگر آپ کو نیند نہیں آ رہی تو آپ کم از کم نیپنگ لے لیں، 10-15 منٹ کے ریسٹ کر لیں، ٹھنڈا پانی پئیں، اپنے آپ کو تھوڑا سا کول کریں، واک کریں، تھوڑا سا ورزش کریں، تھوڑا سا نظارے دیکھیں، قدرت کے نظارے دیکھیں. تھوڑا سا اپنے کول کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ ٹھنڈے ہو کے ذرا اب ڈیسیجن لیں تو زیادہ بہتر ہوگا. پھر ڈیسیجن لیں تو پھر شاید آپ کا کچھ اور ڈیسیجن بھی ہو سکتا ہے. بالکل منطق سے والا ہوگا اور پچھتاوا نکل ہوگا. ایک کالر ہے کاشف صاحب، انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے. نور علی صاحب ہیں اور سندھ سے ان کا تعلق ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. منیر بیٹا خیریت ٹھیک ٹھاک؟ جی جی شکر اللہ کا. بہت سارے ٹاپک بتا دیے، پہلے بتایا موبائل، پھر گرمی، پھر سارے میں سن رہا تھا تو رخسانہ نے تو بتایا سارا، تو ہمارا تو ابھی منہ میں پانی آ گیا. گوشت کو کون چھوڑتا ہے؟ جی جی ایسے ہی ہے، لیکن اعتدال میں رہ کے کھانا چاہیے. ابھی کیا سوال کرنا چاہیں گے؟ اب ڈاکٹر صاحب نے بہت بہترین بات کی، تو ڈاکٹر صاحب کو بھی میں سلام پیش کرتا ہوں. ڈاکٹر صاحب نے جو یہ بتایا ہے جو جذباتی فیصلے ہوتے ہیں نا، تو بڑے کو جو گھر میں بڑا ہوتا ہے اس کو کافی سوچنا چاہیے کہ جو فیصلہ کر رہا ہے بچے کے بارے میں یا کسی دوست کے بارے میں، تو اس کو سوچ سمجھ کر کے یہ اپنا فیصلہ سنائے. جذبات میں جو فیصلے ہو جاتے ہیں پھر تو ہماری زندگی میں یہ کہاوت ہے پھر کانٹے نکالنے پڑتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے، مطلب جذبات میں جیسے بڑے جو ہے نا وہ چھوٹے بچوں کے لیے یا اپنے سے چھوٹے لوگوں کے لیے بڑے جذبات میں آ کے فیصلے کر لیتے ہیں. وہ ڈفرینٹ کہہ لے کہ مرحلوں میں سٹیجز آف لائف ہو سکتی ہیں، تو ان کے لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں کرنے چاہیے. نہیں ٹھیک ان کی بات ہے، میں ان کے ساتھ بالکل 100% ایگری کرتا ہوں. دیکھیے چھوٹے بچوں کا آپ فیصلہ نہ لیں، ان کو فیصلہ کرنے کی صلاحیت دے دیں. یہ سب سے بیسٹ بات ہوتی ہے. سب سے بڑا پرابلم اس وقت ہمارا یہ ہے، اور آپ اور میں دیکھتے بھی ہیں کہ جب ہمارے گھروں میں فیصلہ سازی کا وقت آتا ہے بچوں کو کمرے سے باہر نکال دیا جاتا ہے یوزولی. اچھا یہی وقت ہوتا ہے جب بچوں کو اپنے سکھانا ہے اچھا فیصلہ کیسے لینا ہے. مثلا دیکھیے ایک بہن کی شادی ہے اور بچہ چھوٹا ہے، فرض کیا بھائی ہے، وہ مطلب 10 سال کا 12 سال کا ہے، اس کے بیٹھنے میں کیا حرج ہے اس معاملے میں؟ کیونکہ جب وہ بڑا ہوگا پھر اس نے کل اپنی بیٹی کی شادی کرنی ہے، اس کی اولاد ہونی ہے، ہو سکتا ہے اس کی کوئی چھوٹی بہن ہو، کل اس کو اس کا ڈیسیجن لینا پڑے. جب آپ سکھائیں گے آج اس کو وہ کل اچھا فیصلہ کرے گا. جب میں ان کے لیے فیصلے لینا شروع کر دیتا ہوں تو پھر ان کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ وہ پوری زندگی باپ اور ماں کی کمی محسوس کرتے رہتے ہیں. وہ ہوتے تو ہمارے لیے فیصلے کرتے ہیں، خود ڈیسیجن نہیں لے پاتے. ہم نے تو یہاں تک دیکھا ہے کہ لوگ کوئی چیز بازار میں لینے جاتے ہیں، وہاں سے گھر فون کر رہے ہوتے ہیں، بالکل فون کر رہے ہوتے ہیں، ویڈیو کال میں یہ لے لیں کہ نہیں دکھا رہے ہوتے ہیں. یہ دیکھیں ایون کہ میں نے ینگ لڑکیوں کو دیکھا وہ اپنے سوٹ دکھا رہی ہے، دیکھیں یہ 3 کلر ہیں ماما آپ چوائس کریں. اب پہننا تم نے چوائس ماما سے لے رہی ہو. بلکہ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ماما کا بھی یہ کام ہے کہ جب وہ لیں بچوں کے لیے تو بچوں کو فیصلہ سازی ان سے کروائیں. اسی طرح سے آپ لوگوں نے کسی کچھ دینا ہے، کچھ لینا ہے، گھر بنانا ہے، چیز خریدنی ہے، عید کی شاپنگ کرنی ہے. ابھی دیکھیں بڑی عید آ رہی ہے، لوگوں نے اپنے لیے قربانی کے جانور لینے ہیں.
क्या हर्ज है अगर आप बच्चों को साथ ले जाए मंडी, बच्चों से कहें बेटा आप ना 3-4 चॉइसेस करो, फिर उसे बताएं बेटा ये जो आपने चॉइसेस की इसमें कौन सी अच्छी कौन सी, बच्चा सीख जाएगा। जिसको हम कहते हैं ना चाइना में आप किसी को एक मछली खाने को देंगे, एक वक्त खाएगा, उसे पकड़ने का तरीका बताएंगे, पूरी जिंदगी खाएगा, स्किल दें उसको, स्किल दें। तो बच्चे को स्किल दे दें, वो फैसला साजी खुद करना सीख जाए। तो उस लिहाज से बहुत अच्छी बात हमारे भाई ने सेंस से की कि बच्चों के डिसीजन आप न लें, बच्चों को खुद डिसीजन करने दें, उनको सेल्फ सस्टेन करें, उनको एतमाद दें कि वो अपने फैसले खुद करने के काबिल हो सकें। अच्छा काशिफ साहब, अब यही इसी चीज़ को अगर आगे लेके जाएं तो जैसे मैं पहले भी बात करी थी कि डिसीजन मेकिंग पावर अगर किसी के पास होती भी है, बहुत से लोग होते हैं जो बड़ी बड़ी पोस्ट पे बैठे हुए होते हैं और उनको पता होता है कि वी हैव दैट पावर, कि हम कुछ भी कर सकते हैं, हम कोई भी डिसीजन ले सकते हैं, और वो ज़रूरी नहीं होता कि वो अच्छा डिसीजन भी लें। कभी कभी वो अपनी पावर का नाजायज़ फ़ायदा भी उठाते हैं, गलत फैसले भी ले लेते हैं जो किसी और के लिए भी गलत हो सकते हैं। तो ऐसी पावर से फिर हम लोग किस तरह, या ऐसी सलाहियत या ऐसी चीज़ से किस तरह हम निपट सकते हैं? नहीं, आपकी बात ठीक है कि जो कहते हैं ना कि एब्सोल्यूट पावर करप्ट एब्सोल्यूटली, जब इतनी ज़्यादा ताकत होती है तो फिर बाज़ का फैसले गलत भी होते हैं आपसे, और आप गुरूर में घमंड में फैसले करते हैं। इसलिए कहा गया कि जब भी फैसला करो तो आजिज़ी इख्तियार करो, ये कहो कि अल्लाह मैंने ये फैसला किया है। उसके लिए बड़ा खूबसूरत शेर है ना कि तवक्कल का ये मतलब है कि खंजर तेज़ रख अपना, फिर इस खंजर की तेज़ी को मुकद्दर के हवाले कर। यानी आप अपनी पूरी एफर्ट करके, मेहनत करके, इल्म वालों से पूछ के, मशावरत करके डिसीजन लो, फिर डिसीजन अल्लाह पे छोड़ दो। अल्लाह मैंने अपनी पूरी मेहनत की है, ख़ता हो सकती है इंसान से, ख़ता और चीज़ है, लेकिन जिस तरफ आपने इशारा किया कि कुछ लोग ऐसे डिसीजन करते हैं जो उस महकमे को या लोगों को इन द लॉन्ग रन नुकसान देते हैं, ये वो लोग हैं जो जहनी मर्ज का शिकार हैं। एक तो होते हैं ना फैसला ना होना, उसको हम कहते हैं डिसाइडोफोबिया, यानी कि फोबिया है डिसीजन ना लेने का। लेकिन एक लोग वो होते हैं जो इस बात से डरते रहते हैं कि क्रिटिसिज्म ना हो जाए, इसको हम कहते हैं एनोसियोफोबिया। एनोसियोफोबिया ये है कि वो है ना बड़ा खूबसूरत कि दुनिया कब चुप रहती है, कहने दो जो कहती है। तो बास का दुनिया के डर से कि दुनिया क्या कहेगी हम डिसीजन नहीं लेते। और तीसरा जो आपने कहा कि गुरूर की वजह से, अपने घमंड की वजह से हम डिसीजन लेते हैं जिससे हम नुकसान देते हैं। तो मेरा ख्याल है कि तीनों चीज़ें ही हमारे लिए बहुत नुकसानदेह हैं। घमंड में फैसला करना, ना फैसला करना, लोगों के डर से फैसला करना। सो डिसीजन हमेशा वो लें जिससे इन द लॉन्ग रन आपको, आपकी फैमिली को, आपके मुल्क को, आपकी मिल्लत को, आपकी कंट्री को, ह्यूमन बींग्स जो इंसान हैं उनको, और फिर ह्यूमन राइट्स को एक अच्छा डिसीजन मिले, एक अच्छी प्रेसिडेंट सेट हो, ना कि वो सबके लिए एक बुराई हो। बिल्कुल ऐसे ही है कि ये ज़िंदगी में आपको कभी ना कभी, बल्कि हर लम्हा आपने कोई ना कोई डिसीजन लेना होता है कि आपने क्या करना है, अगले लम्हे आपका अगला लम्हा आपका किस तरह का गुजरेगा। तो इसलिए जब भी आप कोई भी डिसीजन लें, कोई भी फैसला करें, तो बहुत ही सोच समझ के करें कि उससे आपको कितना नुकसान हो सकता है, या फिर आपसे जो जुड़े लोग हैं उनको कितना नुकसान हो सकता है। तो उस चीज़ को मद्देनज़र ज़रूर रखें। काशिफ फराज साहब हमारे साथ मौजूद थे। काशिफ साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप आए।